कमलेभ्यो नमः पूजयामि इष्टदेवताभ्यो नमः पूजयामि कुलदेवताभ्यो नमः पूजयामि रामदेवताभ्यो नमः पूजयामि स्थानदेवताभ्यो नमः पूजयामि वास्तुदेवताभ्यो नमः पूजयामि सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः पूजयामि सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः पूजयामि एतत्कर्म प्रधान देवता रामाय नमः पूजयामि हनुमते रुद्रात्मकाय नमः पूजयामि सिद्धिबुद्धि सहिताय मंगलमूर्तये श्रीमन्महा गणाधिपतये नमः पूजयामि। पुष्पाक्षत लेकर के भगवान गणेश के 12 नामों का स्मरण करें। विषमुखश्चैकदन्तश्च कपिलो गजकर्णकः लम्बोदरश्च विकटो विघ्ननाशो विनायकः धूम्रकेतुर्गणाध्यक्षो भालचन्द्रो गजाननः द्वादशैतानि नामानि यापडेश्वर्यादपि विद्यारम्भे विवाहे च प्रवेशे निर्गमे तथा संग्रामे सङ्कटे सेवाजीवनस्तस्य न जायते सकलाम्बरधरं देवं सतिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये अभीप्सितार्थसिद्ध्यर्थं पूजितो यः सुरासुरैः तस्मै गणाधिपतये नमः। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके त्र्यम्बिके गौरि नारायणि नमोऽस्तुते सर्वदा सर्वकार्येषु नास्ति तेषाममङ्गलम् निर्देशो भगवान् मङ्गलाय तनो हरिः वलगनां सुदिनां तदेव ताराबलं च प्रबलं तदेव विद्याबलं देवबलं तदेव रजमेव देते प्रयोगमास्वरं लाभस्तेषां जयस्तेषां पुरस्तेषां पराजया येषामिन्द्रे भरस्यामो हृदयस्थो जनार्दनः यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजयो होत्र ध्रुवानेति मम अनन्या